ए भवसागर तरीबाकू हेले सत्य को अनुसंधान करिया पे पड़िबो गुरु को ग्रहण करिया पे पड़िबो सत्य को अनुसंधान कले आमे सत्य पुरुष को पाखे देख करिबा पाई परिबा ठाकुर मोर कहले बाबू रे कि कर्म करी रुसामय काहे कि कर्म करी रुसामय काहे सतसंग अटे तारण होई सतसंग अटे तारण होई सतसंग अटे मोर निवास सतसंग अटे मोर निवास सतसंग न काले काल प्रवेश भगत सबके हरि बोल हरि ठाकुर मोर कहले बाबू रे की करम करिवु आउ समय नाही बेळ आसी हेलाडी निकट बेळ थाउ थाउ धनु सदु करू सेब आउ बेळ नाही बेळ आसी कोन ना पानी आसी नाक जाई लागि गलाडी नाक टिके बुडी गले प्राणटा मोर कोन हो ना निश्वास प्रश्वास बंद होइते प्राणटी छाडी दियो से संकटापन्न पादरा में आसी पाद देते ठाकुर को भाषण चरमरे कहले बाबू रे बेळ पर आसी रक्त रक्त हेलाडी के धन आहुरी मध्य तोर निद भांगी नहीं एते आलस्य मनोवृत्ति काहे की ये भी समय अछि धन तो उठी पड़े धर्म कार्य निजक विनियोग कर निज लागि पड़े सनातन धर्मर पथिक होई जा कि तो मनुष्य कोन करछ ना मोह जाया भीतर भीतर हम समस्त पड़ी आमे कक ना प्रभु को इष्ट को भगवान को भूली जाईछे सते पई कहले बाबू रे की कर्म करबे आउ समय नहीं कहले सत संगटे तारण होई हरि बोल कहले सतसंग अटे मोर निवास ठाकुर मोर कहले बाबू सतसंग अटे मोर निवास सतसंग रे मुही वास करे सतसंग न कले जे सतसंग न करे कोन ता भाग्य रे काला प्रवेश हरि बोल ठाकुर मोर सुंदर कहले देइछि आदेश होइछि आज्ञा सतसंग बसिले कोन ना बढ़ई प्रज्ञा जेउ व्यक्ति सतसंग रे बसे ता भीतर कोन ना प्रज्ञा आसे प्रज्ञा अर्थ कोन ज्ञान ता भीतर उदय होय तले आमे कोन एतिक लोक एटी ज्ञान पाया पे आसे ये गार कोन एतिक लोक ये आख पाखर कोन एतिक लोक जदि एही जगह जदि कोन हबो नाच नाच हबो डांस रेकॉर्ड डांस हबो एटी आपन जगह पाइबे नहीं मन सही जगह पाइबे कि ये अंचल जते चियार अछि एटी मिलिबो ना टेंड वाला मन पाइबे नहीं किंतु भगवत कर्म हले भगवान को नीति नियम हले केही सिटी को करता पद प्रशंसा देबे ठाकुर कहले बाबू रे सतसंगटे मोर निवास सतसंग न कले काला प्रवेश कले सतसंग रे निजे मु स्वयं विराजमान करे तो जानिचो जो जगह पाल फांका पड़िछि ए कली जुग रे सेही फांका जगह रे देव इंद्र नाग यक्ष को किन्नर ठारू आरंभ करी सप्त ऋषि माने बसे सेठी सतसंग लाभ ए सजन बंद जेमिति मुख्यमंत्री आसिले ता तळ पाया कर्मचारी माने कोन करबी आसंती ठीक ना भूल आसंती जेमिति आज इति प्रवचन सभा भल मधव प्रभु आसीए बोली प्रभात भाई सुंदर महाकार आसी कोन करछथि साधु सागर व्यवस्था करी मानस ए ढेकाल आसी संजय भाई समस्त भाई माने अफा माने लागि गिटी 2 दिन हेबो कार्यक्रम चलछि काहे की ता प्रभु आसी प्रभु काम लागियो जेमिति गार कोन मुख्यमंत्री आसंतु की मंत्री टे आसंतु की एमएलए के आसंतु जी भी आसंतु ताका परिषद वर्ग कोन करथि ता पूर्व आसी व्यवस्था सब करथि सेही परि ठाकुर आसी जब सत्संग आसीए बोली ताका परिषद वर्ग कोन करथि ना आसंतु तबे ठाकुर कहले बाबू रे जक्षादि इंद्रादि देवगण से सत्संग करन आ सही सत्संग आम कृपा न हले सत्संग जण करि परिबो नाही हरि हरि बोल कि साधु संग करि परिबो नाही काहे कि सुंदर भाव कहले लोकइनी साधु संग शांति रकार लोकइनी साधु संग शांति रकार सहज सुख मिलती सहज सुख मिलती सहज सुख मिलती सहज सुख मिलती निजे नारायण लोकोइली साधु संग शांति रकार लोकोइली साधु संग शांति रकार
बोलिए अनंत कंद भगवान की जय सर्वनाथ गुरुदेव की जय बाबू रे साधु संग होची शांतिर कारण सहज सूत्रे मिलंती निज नारायण कले सत्संग कले साधु संग कले कोन होए ना नारायण को पाइबा नारायण को जानिया भगवान को जानिबा हम पई कोन हे जाने सहज सरल ही जाए जेमिति अंक कसिबा को सूत्रटे पाइले अंक विशाल खेलाले गुण हरण करिया पे दिन हम सुविधा ही जाए ईश्वर को पाइबा गुरु को पाइबा भगवान को कृपा संग लाभ करिया पई साधु संग निहाती करिवा दरकार हरि हरि बोल सत्संग निहाती करिवा दरकार तबे ठाकुर कहले बाबू रे सत्संग काहको डाको तो न डाकंतु किंतु कोन करिवो ना अपेक्षा करिवो ना काहको अपेक्षा करिवो नै पहुंच जीव काहे की ना श्रीमंदिर रथयात्रा होची काहको निमंत्रण कारक दिया होची निमंत्रण लेखा जे अमक दास आपण आसी श्रीमंदिर रथयात्रा हवा आपण दर्शन करंतु आमे कोन करछे रथयात्रा हो बोले आमे सिना पहुंचे ठाकुर मोर कहले आजिकल लोक कहू नथि सत्संग हले हमके कहिलेनी हमकु टिके डाकिलेनी हमकु टिके बरणी करलेनी गोटे गोटे शाखा गोटे गोटे भाई किछि लोक थांती गां पड़ोसी लोक मन थांती से वर्ष विरोध कर कहला से केशव ठाकुर को संस्था ताक संस्था को हमें जीवु हमें पर ये संस्था रे अछु हम से संस्था अरे भाई भगवान के पर संस्था किछि आवश्यक न थाए भगवान एक सत्य कहीं की ना अभिराम परम सुंदर भाव कहले ये संसार समस्त कौन करते ना मोर मोर बोले कहउचंती ये कहउचंती आमे हनु अनुकूल चंद्र से कहउचंती निगमानंद परमहंस से कहउचंती सत्य साई से कहउचंती शिरडी साई से कहउचंती केशव ठाकुर समस्त विभिन्न प्रकार कथा कहउचंती किंतु एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति आ द्वितीय नहीं एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति कहीं की ना जगत को ठाकुर अभिराम परम सुंदर कहले कौन कहले एही शिक्षा दियो शिष्य को कही जाउछि मोई यही शिक्षा दियो शिष्य कही जाउछि मोई भाई रे की पाई कही लागि अछई भाई रे की हरि बोल अनंत भगवान आजिकली समाज रे कोन होची ना संप्रदाय भाव सृष्टि होची ये कोची मो गुरु बड़ से कोची मो गुरु बड़ से कोची से सत्तांकर होची मु जीबी नहीं ये कोची से सत्तांकर होची मु जीबी नहीं जगत को ठाकुर अभिराम परम कहले भाई रे बाबू रे कहले यही शिक्षा दियो शिष्य को कही जाउची मुही भाई रे की पाई कली लागि अछई कहले समस्त संसार होची को वसुदेव कुटुंबक कहले समस्त होची भाई सब संप्रदाय होची भाई काहे की ना संप्रदाय होची कहले गछ मध्ये एकले शाखा कहले ठाकुर मोर कोन कहले बाबू रे धर्म केबे बहु होए ना धर्म आमे संसार आमे कहूची कोन ना हिंदू गोटे धर्म मुसलमान गोटे धर्म ख्रिस्टियन गोटे धर्म ठाकुर मोर चरम शास्त्र हाथ काटी लिखिथिले कहले बाबू रे धर्म केबे बहु होए ना धन कहले धर्म एक कोन ना सत्य सनातन धर्म हरि हरि बोल आउ धर्म नाही काहे की ठाकुर मोर सुंदर भाव कहले बाबू रे गछ मध्ये आमे हेले से मन होची कोन शाखा विशाखा काहे की ना जी मुसलमान कोची आमे होची मुसलमान आमे इस्लाम ख्रिस्टियन कोची आमे ख्रिस्टियन ये सदर बंद एक धर्म द्वितीय नहीं एक धर्म कोन ना सत्य सनातन धर्म केमिति ना ख्रिस्टियन जत बले कोन ना हमर आसिले कि ना यीशु कृष्ण आसिले 1700 ख्रीष्टाब्द आसिले तले आपण माने कहतु ताको पिता माता को धर्म रे थिले यीशु कृष्ण धरा पृष्ठ को आसिला परे ख्रिस्टियन संप्रदाय तयारी कले नुआ गोटे संप्रदाय व्यवस्था कले तांको पिता माता को धर्म रे थिले जेतले से न आसीथिले सनातन धर्म रे थिले मोहम्मद आसिले मुसलमान धर्म कोन संप्रदाय सृष्टि कले धर्म संप्रदाय सृष्टि कले तांको पिता माता को धर्म रे थिले सनातन धर्म रे थिले सही परि भाव रे ए समाज रे धर्म जो आमे कहूचे सदर बुंद धर्म केबे बहु होए न धर ठाकुर चरमनाथ कहिले धर्म होची एक कोन सत्य सनातन धर्म আজি आमे जो संप्रदाय भाव देखु ठाकुर अनुकूल चंद्र ठाकुर केशव चंद्र ठाकुर निगमानंद ये होची कोन संप्रदाय हरि बोल आ सही संप्रदाय सनातन पुरुष कोन करचंदी ना व्यवस्था सब ठाकुर हमर कर दै चंदी सत्यपति धर्म के में वो है धर्म भगवान हले एक द्वितीय अनुभूति
ଯୋଉଠି ଭଗବାନଙ୍କ କର୍ମ ହଉଛି ଆମେ ସେଠି ନିହାତି ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମନ ପ୍ରାଣ ସେଠି ବାଟି ଦେବା ଦରକାର। କାହିଁକି ନା ଠାକୁର ଆମର କହିଲେ ବାବୁରେ ଡାକ ନ ଡାକ ଯାରେ ଧାଇ ডাকো যারে যাই ସତସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟେ ପଥେ ଯାଇ সত মধ্যে কষ্ট যাই ସତସଙ୍ଗ ଅଟେ ଭକତ ମେରା ভগত মেরা ଏହା ଘୂରିଲେ ବୁଡ଼ଇବେ ମଜା ମିଶେ গুড়িয়া দিন বাধব ଭଜନ ସଦା গুড়িয়া গুড়িয়া দিন বাধব বলিয়ে ভগତ ବତ୍ସଲ ଭଗବାନ। କିନ୍ତୁ ହେ ସଜନ ବନ୍ଦ ଯେଉଁଠି ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଗୁରୁକୁ ରହୁନା କାହିଁକି କିଏ ଡାକନ୍ତୁ କିଏ ନ ଡାକନ୍ତୁ ଆମେ ଯାଇ ସେଠି ପହଞ୍ଚିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଯେମିତି ରଥଯାତ୍ରାରେ କାହାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଏ ନାହିଁ ସେଇପରି ଭଗବାନଙ୍କ କର୍ମ ହଉଛି ଆମେ ଯିବା ବସିବା ସଦାଚାର ଭାବରେ ବସିବା ସତ୍ସଙ୍ଗ ଉପଭୋଗ କରିବା। କିନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଡାକିଲେ ନାହିଁ ଆମେ କାହିଁ ଯିବୁ ସିଏ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆମର ଭାଇ ଏଠି ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହଉଛି ତୁଳସୀଟି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରାଗଲେ ଏମିତି ଏକ ଠାକୁର ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଧୂପଟେ ପ୍ରଦାନ କଲେ ଦୀପଟେ ପ୍ରଦାନ କଲେ ତୁଳସୀଟି ପ୍ରଦାନ କଲେ କଣ କୁହାଯାଏ यत पुरुषम वेद धोकते धावत कल्पेन मुखम किवं से सकी बाहु किवरपात उच्यते तुलसी हेम रूपांच रत्न रूपांच मंजरी भव मुख्यम ददात भियामि अप्रियाम हरि प्रिया। आपण कोण कहूची किंसी अवर्ण विष्णु देवताय चरमनाथाय श्री गुरुदेवाय तुलसी मंजर समर्पया हरि हरि बोल तापर को लिखाउची उपचार निमम देव गृहाणम चरमनाथ प्रभु तव पूजा करि सविकण जगत कल्याण हेतवे हरि 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 बोल हे प्रभु ए तुलसीटा ए दयाटा धूपटे दीपटे दउची प्रभु तुमे जगतर कल्याण करिवे। ए सदर बंद से जगत भितरे मु अछि से जगत भितरे मो पुओ अछि से जगत भितरे झियो अछि जगत भितरे समस्त अछंती सेतिपति जगत कल्याण कार्य काहाको डाकियाको पडियो ताहा आवश्यक नै तले बाबुरे डाकी न डाके जार भाई सत्संग मध्ये जाई पहुंच जाई केले के डाकु न डाकु सत्संग जाई पहुंच जा ठीक समय ताहाले काळा हात रक्षा पाइबो नहले काळा तो छाडिबो नाही। ठाकुर मोर कहले बाबुरे पिता होई तोर दोष मुझे न धरिबी काळर कराळ तते केते दिन रक्षा करिबी कहले पिता होई सिना तोर दोष को मुझ छाडी देबी किंतु मु छाडी देबी किंतु ते काळा छाडीबो नाही। काहेकि ना आमे भूमा को अनुसंधान करिबा को आसी आमे समस्त भूमिर अनुसंधान करूचे ए देह को आमे गर्व करूचे। हे सजना बंद कहले काळ छाडीबो नाही काहेकि कली जुगर जो एमिति समय आसी पहुंची जाईची महापुरुष मान सुंदर भाବରେ कहिचंती कोन ना कली रे एमिति सब मनुष्य निजे केही काहको चिनि परिबो नाही मा थिबो मातृत्व नथिबो पिता थिबो पितृत्व नथिबो भाई थिबो भातृत्व नथिबो भग्नी थिबो भग्नीत्व नथिबो समस्त समित्र नीति बाणी भूली जिवे ब्राह्मण वैष्णव मानिबे नहीं देवता गो ब्राह्मण मानिबे नहीं समस्त जहा नहीं ताही करि दिबे। सेतिपति कोन हो ना कली जुगर आयुष होची केते ना 32,000 वर्ष आयुष किंतु कौन हम से पाप भारा पाई नष्ट हो किंतु हे सजना बंद ये मनुष्य जो शरीर को नहीं गर्व करुची कहले बाबूरे शरीर जीव कोटी ना जुईर जाए से जुईरे से कोन ना भस्म होई जीव कहले बाबूरे से भी मध्य सत्य रे कहले बाबूरे धर्मतर जीव धन कोटी ना परलोक साथे साथे कहले हे सजना बंद धरारे पड़ी रही दुखार्जित धन धरारे दुखार्जित धन रही गला तो सत गला नहीं रोमंत रही गोष्ठी महिषी को धन ए महिषी को धन रही गला तो सत गला नहीं कहले अश्रु की भाज्या दिव द्वार देश रही द्वार देश रही गला तो सत गला नहीं कहले से असत्य कहले भाई बंधु कुटुंब श्मशान जाई दिले तो सत आउ जाई परिबे सेठी से रही गला से असत्य कहले प्रियतम शरीर जीव जुई रे जाई गला शरीर मध्य जुई रे पड़े से मध्य असत्य कहले सत्य किए ना बाबूरे धर्मतर जीव धन परलोक साथे साथे हरि हरि बोल। हे सजना बंद से धर्म धन जो धर्मतर जीव धन परलोक साथे साथे से धर्म को पाइबा कोटी नरसिंहपुर बाजार रे पाइबा आठगड़ मार्केट रे पाइया अपा माने आठगड़ मार्केट रे पाइया धर्म गोटे कोटी बिक्री होउची किंतु धर्म बिक्री होउची धर्म बिक्री होची पुणी बिक्री होनी कोडी बिक्री होची कोडी बिक्री होता हम कहि
ଧର୍ମ କୋଉଠି ମାର୍କେଟରେ ବିକ୍ରି ହଉଛି? ବିକ୍ରି ହଉନି। ଠାକୁର ପରା ଚରମ ଲେଖିଲେ, ଧର୍ମ ଯଦି କୋଉଠି ବିକ୍ରି ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଯୋଉ କୋଟିପତି ଶିଳ୍ପପତି ମାନେ ଅଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ନା ବଞ୍ଚନ୍ତା ନା ଆମେ ତାକୁ ପାଆନ୍ତେ। ଲେଖିଛନ୍ତି ଲେଖିନାହାନ୍ତି ଚରମରେ? ହାତ କାଟି ଠାକୁର ମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଧର୍ମ ସେମିତି କୋଉଠି ବିକ୍ରି ହୁଏ? ଧର୍ମ କୋଉଠି ବିକ୍ରି ହୁଏ? ନା ହାଟୁଆ ଭାଇ ରେ ହାଟୁଆ ଭାଇ। ହାଟ କିଏ ଖୋଲିଛନ୍ତି? ନା କଳି ଯୁଗର ଗୁରୁ ନାରାୟଣ ଖୋଜିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ କଣ ହବ? ନା ଧର୍ମ ହାଟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କରିବାକୁ ପଡିବ। ହରି ହରି ବୋଲ। କହିଲେ ଧର୍ମ ଅଜନେ ଧର୍ମ କରି ଧନ ପ୍ରାପତେ ନରହରି। କହିଲେ ସେଇ ନରହରିଙ୍କ ପାଖରେ ଧର୍ମର ଧନ ଅଛି। ସେଇ ଗୁରୁଙ୍କ କୃପା କରି ଗୁରୁଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଶିକି ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ଶରଣାପନ୍ନ ହୋଇ ଗୁରୁକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରି ତାପରେ କଣ ହବ? ନା ଧର୍ମ ଧନକୁ ତୁ କଣ କରିବୁ? ନା ପାଇବୁ। ସନାତନ ଧର୍ମ ଗ୍ଲାନି ହୁଏ ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ କ୍ଷଣି। ରାମନାଥ ସନାତନ ଧର୍ମ ଗ୍ଲାନି ହୁଏ ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ କ୍ଷଣି। ତେଣୁ ଅବତାର ନିଅ, ତେଣୁ ଅବତାର ନିଅ ମତ ହିତରେ। ଚନ୍ଦ୍ରଧର ଚନ୍ଦ୍ର ଚାତକ ପରି ଚାହିଁଛି, ଚାତକ ପରି ଚାହିଁଛି ବରସାଇର ହେ। ଚନ୍ଦ୍ରଧର ଚନ୍ଦ୍ର ଚନ୍ଦ୍ରଧର ଚନ୍ଦ୍ରଧର ଚନ୍ଦ୍ର ସଦରବନ୍ଦ କହିଲେ ଧନ ଅର୍ଜନ ଧର୍ମ କରି ଧନ ପ୍ରାପତ୍ୟ ନରହରି। ଏ ସଦରବନ୍ଦ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁଗରେ ନରହରି ଆସନ୍ତି କଣ କରିବା ପାଇଁ? ନା ଧର୍ମର ଧନ ଦେଇ ଅଧର୍ମକୁ ନାଶ କରି ଧର୍ମର ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ହେ ସଦରବନ୍ଦ ଏ କଳି ଯୁଗରେ 600 ବର୍ଷ ପୂର୍ବ ମହାପୁରୁଷ ମାନେ କହିଛନ୍ତି ବାବୁରେ ଯେତେବେଳେ ସଂସାର ଯୁଗ ଅନୁକ୍ରମ ଯେତେବେଳେ ଅଧର୍ମ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଧର୍ମ ଯେତେବେଳେ ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଯୁଗ ପୁରୁଷ ଆସନ୍ତି କାହିଁକି? ନା ଅଧର୍ମକୁ ନାଶ କରି ଧର୍ମ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ଅମୃତ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଶିଷ୍ୟକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସାଧୁ ସନ୍ତକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ହେ ସଜଦାବନ୍ଦ କଳି ଯୁଗ ରହୁଛି କଣ? 3200 ବର୍ଷ ହଉଛି କଣ? ନା ଆୟୁଷ। କିନ୍ତୁ କଳି ଯୁଗ ଶେଷ ସମୟରେ ଆସି ଆଜି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି କାହିଁକି? ନା 600 ବର୍ଷ ପୂର୍ବ ମହାପୁରୁଷ ମାନେ କହିଛନ୍ତି କହିଲେ ବାବୁରେ ଯେତେବେଳେ ସଂସାର ତୁ ଅଧର୍ମ ଦେଖିବୁ ସେଇ ନରହରି କଣ କରିବେ? ନା ଧରା ପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିବେ। ତାହେଲେ କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଦୃଷ୍ଟି ଦେଖିବୁ? ନା କଣ ଦେଖିବୁ? ନା କଣ ଅଧର୍ମ? ନା ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁ ଏହିପରି ଅଧର୍ମ ସୃଷ୍ଟି ଧରା ପୃଷ୍ଠ ହବ କେହି କାହାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବେ ନାହିଁ, କେହି କାହାକୁ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ସମଷ୍ଟି ଭିତରେ କଣ କଣ ହବ? ନା ମିଷ୍ଟ ଭାଷ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଉଲ୍ଲଂଘନ ହବ, ସାଧୁଙ୍କ ଉପରେ କଣ ହବ? ନା ଅତ୍ୟାଚାର ହବ। ଧର୍ମର ଯେତେବେଳେ କଣ ହବ? ନା ଅଧର୍ମ ସୃଷ୍ଟି ହବ। ଯେତେବେଳେ ମାତା ମାଉସୀକି ଚିହ୍ନି ପାରିବେ ନାହିଁ, ଭାଇ ବନ୍ଧୁକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବେ ନାହିଁ, ବଡ ଥିଲେ ପଚାରି ସାନ ଥିଲେ ବିଚାରି ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ କଣ ହବ? ନା ଏହିପରି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେଲେ ଭଗବାନ ଧରା ପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିବ ଜାଣିବ। ନା କଣ କହିଲେ? ମାତା ମାଉସୀ ଶାଶୁକୁ ହରଣ, ମାତା ମାଉସୀ ଶାଶୁକୁ ହରଣ, ବେଦନା ପଡ଼ି ବେତିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ବେଦନ ପଡ଼ିବେ ତିଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ଅଗ୍ନିକୁ ହରିବେ ସଦର ଭାଇ, ହରିବେ ସଦର ଭାଇ, ଅଗ୍ନିକୁ ହରିବେ ସଦର ଭାଇ, ହରିବେ ସଦର ଭାଇ। দরিয়া দরিয়া ভজা কেশব কেশব ভজা কেশব ভজা দরিয়া দরিয়া
ଆନନ୍ଦକଣ୍ଡ ଭଗବାନ କି ପଞ୍ଚସଖା ମାନେ 600 ବର୍ଷ ପୂର୍ବ ତଳୁ କହିଲେ କହିଲେ ବାବୁ ରେ କହିଲେ ଯୁଗକୁ ଯୁଗ ହିଁ ମତ ପରମାନନ୍ଦ ଏ ଜଗତ। ଯେତେବେଳେ ଯୁଗର ଯେତେବେଳେ ଅଧର୍ମ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଯେତେବେଳେ ମା ଥାଇ ମାତୃତ୍ୱ ନଥାଏ, ପିତା ଥାଇ ପିତୃତ୍ୱ ନଥାଏ, ଭଗବାନ ଧରା ପଡିବାକୁ ଆସିଲା କେତେବେଳେ ନା ଯେତେବେଳେ ଅଧର୍ମ ସଂସାର ଘଟରେ କଲେ କଣ ନା ମାତା ମାଉସୀ ଶାଶୁକୁ ହରଣ। ମାଳିକାର ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଭବିଷ୍ୟତ ନିଦାନରେ କହିଲେ ବାବୁରେ ମାତା ମାଉସୀ ଶାଶୁକୁ ହରଣ। ଯେତେବେଳେ ମାତାର ହରଣ ହବ ଯେତେବେଳେ ଶାଶୁକୁ ହରଣ କରିବ କି ନା ଜ୍ୱାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ମାତା ମା ସହିତ ଯେତେବେଳେ ପୁଅ ଯେତେବେଳେ ବିରତି କରେ କହିଲେ ମାତା ମାଉସୀ ଶାଶୁକୁ ହରଣ। କହିଲେ ବେଦ ନ ପଢିବେ ଥିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ। କହିଲେ ବେଦ ନ ପଢିବେ ଥିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ବେଦ ପଢିବା ଯେତେବେଳେ ବେଦ ପାଠ ନ କରିବେ ଯେତେବେଳେ ବେଦ ନ ପଢିବେ ଥିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ। କହିଲେ ଭଗ୍ନୀକୁ ହରିବ ସୋଦର ଭାଇ। କହିଲେ ନିଜ ଭଗ୍ନୀ ସହିତ ନିଜ ଭାଇ କଣ କରିବ ନା ତା ହରଣ କରିବ। କହିଲେ ବିପ୍ରେ ଯେ ପିଇବେ ମଦିରା ମହି। କହିଲେ ବିପ୍ର ମାନେ କଣ କରିବେ ନା ସଂସାରରେ ମଦିରା ପିଇବେ। ଢକ ଢକ ଯୋଡି ବେଦ ପଢିବା କଥା ସେଠି କଣ କରିବେ ନା ମଦିରା ପିଇବେ। ବାବୁରେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଦୃଶ୍ୟ ତୁ ଦେଖିବୁ ସେତେବେଳେ ଜାଣିବୁ କଣ ନା କଳିଯୁଗ ଶେଷ ହେଇ ଆସୁଛି। କଳିଯୁଗର ଶେଷ ସମୟ ହେଇଗଲା। କହିଲେ ଆଉ କଣ ଦେଖିବୁ ମହାପୁରୁଷ ମାନେ କହିଲେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଲେ ନୀଳାଚଳ ଛାଡି ଆମ୍ଭେ ସେତେବେଳେ ଲାଗିବ ରଥ ଚାନ୍ଦୁଆ ଅଗ୍ନି ସେତେବେଳେ। ନୀଳାଚଳ ଛାଡି ଆମ୍ଭେ ସେତେବେଳେ ଅଗ୍ନି ସେତେବେଳେ ସକାଳେ ସକାଳେ ମନ୍ଦିରର ଚରିବ ସକାଳେ ମନ୍ଦିରର ଚରିବ ଭଗବାନ। 600 ବର୍ଷ ପୂର୍ବ ତଳେ ଯେତେବେଳେ ବୈବର୍ତ ଗୁମ୍ଫାର ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ଥିଲେ କିଏ ନା ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ। 600 ବର୍ଷ ପୂର୍ବ ତଳେ ଗୁମ୍ଫା ନା ହଉଛି ବୈବର୍ତ ଗୁମ୍ଫା। ନିରାକାର ପରମ ପ୍ରଭୁକୁ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ କରୁଛନ୍ତି କି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ନିର୍ବିକଳ ସମାଧିରେ। ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ନିରାକାର ପରମ ପ୍ରଭୁ କଣ କଲେ ନା ଜ୍ୟୋତି ରୂପରେ ହରିଦ୍ରା ରଙ୍ଗର ଜ୍ୟୋତି ରୂପ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ। କାହାକୁ ନା ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷଙ୍କୁ। ରେ ଅଚ୍ୟୁତ ତୁମ ଧ୍ୟାନରେ ମୁଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ, ତମେ କିବର ମାଗୁଛ ମାଗ। ଅଚ୍ୟୁତ ହାତ ଯୋଡ଼ିଦେଲେ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ମୋର ପଦବୀ ଦରକାର ନାହିଁ, ମୋର ତୁମ ଦିବ୍ୟ ପାଦ ଦରକାର। ସଦର ବନ୍ଧ ଯଦି ଆମକୁ ଭଗବାନ ଆସି ପଚାରିବେ, ବାପା ମାନେ ଶୁଣୁଥିବେ, ଯଦି ଭଗବାନ ଆମକୁ ଆସି ପଚାରିବେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆଚ୍ଛା କଣ ତମେ ଚାହୁଁଛ ଯୁଷ୍ମତ ଭାଇ, ତମେ କଣ ଚାହୁଁଛ, ଆମେ କଣ କହିବା? କିଏ କହିବେ ଟଙ୍କା ଦିଅ, हे प्रभु टंका दिए, गोटे गीत नहीं, हे प्रभु टंका दिए सुना दिए, आमे कहिया एटा दिए सेटा दिए, जहां हमरा से कहिया पार्थिव संपत्ति मागिया। भक्त कौन करे? भक्त के पार्थिव संपत्ति मागे नहीं कि भगवान मध्य के पार्थिव संपत्ति आपे आसंती नहीं। आपण मन जानिथिबे धरा पृष्ठ अनेक साधु संत मान आसी अनेक भगवान निजକୁ बोली कहि होचंती। के ताली मारी कोन करना धूली उडौची त के पाउडर उडौची, ता पाखर लोक जाई लाइन लागुचंती। सजन बंद भगवान के भक्त को टंका सुना हीरा मूर्ति देवा आसंती नहीं। भगवान कौन देवा आसंती भाई माने ठाकुर बर सुंदर भाव कहले कहले पार्थिव संपत्ति देवा पाई बाबू जगत को आसी नाही। पार्थिव संपत्ति देवा पाई बाबू जगत को आसी नाही। मुक्ति बसा सालकु भागी बसिछि तते अनाई। मुक्ति बसाइबे सालकु भागी बसिछि तते अनाई। हरिहर जगत भगवान ठाकुर हमर कहले पार्थिव संपत्ति देबा पई बाबू जगत को आसी नहीं। कहले मुक्ति पसरा सालकु धरि बसिछि तते अनाई। भगवान भक्त केवल मुक्ति मुख्य निर्माण करिया पई केवल ही आसक्ति प्रदान करंती। टंका सुना हीरा मूर्ति देवा आसंती नहीं। किंतु आमको जदि भगवान हमें पचारे कौन मागुच आम कौन करिया टंका सुना दियो, मूर्ति दियो, माणिक दियो, कोठा दियो आम कहवा। किंतु भगवान ताहा दियंती नहीं। भगवान मुक्ति निर्माण करंती। जेतले अच्युतानंद महापुरुष को जब पचारथिले के निराकार परम ब्रह्म रे अच्युत तुम ध्यान रे संतुष्ट, तुम किबर मागुछ मागो। हाथ जोड़ी दिले अच्युतानंद महापुरुष आज को 600 वर्ष पूर्व तले
ମୈବତ ଗୁମ୍ଫାରେ ହରିଦ୍ରାବଣର ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଜ୍ୟୋତି ହିସାବରେ ଦର୍ଶନ ଦଉଛନ୍ତି ନିରାକାର ପରବ୍ରହ୍ମ। ଅଚ୍ୟୁତ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଦେଇ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ମୋର ପଦବୀ ଦରକାର ନାହିଁ, ମୋର ତୁମ ସେ ଦିବ୍ୟ ପାଦ ଦରକାର। ସଦର ବଲ୍ଲଭ ଭକ୍ତ ସଦା ସର୍ବଦା ପଦବୀ ଚାହେଁ ନାହିଁ, ପାଦ ଚାହେଁ। ଯିଏ ଭକ୍ତ ହେଇଥିବ ସେ ପଦବୀ କେବେ ଚାହିଁବ ନାହିଁ, ସେ ପାଦ ଚାହିଁବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କଣ କରିବା? ଆମେ ଟଙ୍କା ସିନା ମାଗିବା, ଆମେ କଣ ମାଗିପାରିବା? ଆମେ କଳିଯୁଗର ମଣିଷ। ଏ ସଦର ବଲ୍ଲଭ ଯେତେବେଳେ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ମୋର ତୁମ ପାଦ ଦରକାର। ଅଚ୍ୟୁତ କହିଲେ କେଉଁ ପାଦ କଥା କହୁଛୁ? ନା ପ୍ରଭୁ ମତେ ଏଇ ଆପଣ ପାଦର କୃପା ଟିକେ ମତେ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆଗତ ଅନାଗତ ଭବିଷ୍ୟତ କଥା ଟିକେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଜାଣେ। କିଏ କହୁଛନ୍ତି? ନା ନିରାକାର କହୁଛି। ନିରାକାର କହୁଛନ୍ତି କିଏ? ନା ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଏତିକି କୃପା ଏ ଅଧମ ପ୍ରତି କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆଗତ ଅନାଗତ କଥା ମୁଁ ଜାଣିପାରେ। ଶ୍ରୀରଙ୍ଗା ଚରଣ ସେବାରେ ମନ, ଶ୍ରୀରଙ୍ଗା ଚରଣ ସେବାରେ ମନ ରହିଥାଉ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଦେଲେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଏ ସଦର ବଲ୍ଲଭ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କିଏ? ନା ସତ୍ୟ ଯୁଗେ କୃପା ଜଳ ତ୍ରେତୟାରେ ନଳ, ଦ୍ୱାପରରେ ସୁଦାମା କଳିରେ ହେଲେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ। ହରି ହରି ବୋଲ। ଯେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଯେ କୃପା ଜଳ ଋଷି ହେଇଥିଲେ, ସେ ତୃତୀୟା ଯୁଗରେ ନଳ ହେଇକି କଣ କଲେ? ନା ପଥର ପକେଇଲେ ରାମଙ୍କ ପାଇଁ। ସେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସଖା ହେଲେ କି ନା ସୁଦାମା। ସେ କଳି ଯୁଗରେ କଣ ହେଲେ? ନା ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ। नीला चक्रवन चाही, सुखी है पृथ्वी अखिल पति, दया ଭଗବାନ ହେ ଦୀନ ବନ୍ଧୁ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା ମୋର ପ୍ରଭୁ ମତେ ଟିକେ ଆଗତ ଅନାଗତ ଭବିଷ୍ୟତ କଥା ଟିକେ କୁହ। ନିରାକାର କହୁଛନ୍ତି ଅଚ୍ୟୁତ ମୁଖ ଚାହିଁ ଗୋପତ କଥାଟି ବାବୁରେ ତୁ କହିବ ତ ନାହିଁ। ନିରାକାର କହିଲେ ରେ ଅଚ୍ୟୁତ ମୁଁ ତ ଇଚ୍ଛାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ, ମୁଁ ତତେ ବଚନ ଦଉଛି, ତତେ କୃପା କରୁଛି, ତତେ ଆଗତ ଅନାଗତ କଥା କହୁଛି। କିନ୍ତୁ ନିରାକାର କହୁଛନ୍ତି ଅଚ୍ୟୁତ ମୁଖ ଚାହିଁ କହିଲେ ବାବୁରେ ଏ ଗୋପତ କଥା ତୁ କହିବୁ କି ନାହିଁ? ଏ ଗୁପ୍ତ କଥା ତୁ କାହା ଆଗରେ କହିବୁ ନାହିଁ। କହିଲେ କାହିଁକି? କହିଲେ ପୁରୁଷ ଜନକ କଥା ପଚାରୁଛୁ କେତେ, ମୂର୍ଖ ଜନକ ଆଗେ ନ କହିବୁ ସତେ। କହିଲେ ମୋର ଜନ୍ମ କଥା ତୁ କଣ ପଚାରୁଛୁ? ଏ କଥାକୁ ମୂର୍ଖ ଜନକ ଆଗରେ କହିବୁ ନାହିଁ। କିଏ କହିଲେ? ନା ନିରାକାର କହୁଛନ୍ତି ଅଚ୍ୟୁତକୁ। ଅଚ୍ୟୁତ ପଚାରୁଛନ୍ତି ହେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ କେମିତି କଳିଯୁଗ ଲୀଳା କରିବେ, କେମିତି ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, କଣ କରିବେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ନିରାକାର କହୁଛନ୍ତି ରେ ଅଚ୍ୟୁତ ପୁରୁଷ ଜନକ କଥା ପଚାରୁଛୁ କେତେ? ଏ ସଦର ପୁରୁଷ କିଏ? ଏକ ବ୍ରହ୍ମ ହେଲେ ପୁରୁଷ କିଏ? ସତ୍ୟ ସନାତନ ନିରାକାର ପରମ ପୁରୁଷ। ସିଏ ହେଲେ ସ୍ରଷ୍ଟା, ଆମେ ହେଲେ ସୃଷ୍ଟି। ତାଙ୍କ କୃପାରୁ କଣ ହେଇଛି ନା ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି। ଶାସ୍ତ୍ର କହି ନାହିଁ ଯାହା ନାହିଁ ଭାରତରେ ତାହା ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତେ, ଯାହା ଭାରତରେ ନାହିଁ ତା ବର୍ତ୍ତରେ ନାହିଁ। ସବୁ ଅବ୍ୟକ୍ତରୁ କଣ ହେଇଛି ନା ବ୍ୟକ୍ତ ହେଇଛି। ସେଇ ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କ ଠାରୁ ଅବ୍ୟକ୍ତରୁ ସମସ୍ତେ ଆମେ କଣ କରୁଛୁ ବ୍ୟକ୍ତ ହେଇଛି। ହାତ ଯୋଡ଼ି ଦେଲେ କହିଲେ ପୁରୁଷ ଜନମ କଥା ପଚାରୁଛୁ କେତେ, ମୂର୍ଖ ଜନକ ଆଗରେ କହିବୁ ସତେ। ଏ ସଜନ ବନ୍ଦ ନିରାକାର କହୁଛନ୍ତି ମୂର୍ଖଙ୍କ ଆଗରେ ତୁ କହିବୁ ନାହିଁ ମୋ ଜନ୍ମ ଲୀଳା କଥା। ନା କଣ ମୂର୍ଖ କିଏ?
ଏ ସଜନ ବନ୍ଧୁ ସଂସାରରେ ଆମେ ସମସ୍ତ ମୂର୍ଖ କାହାକୁ କହନ୍ତି? ସାମାଜିକ ପତ୍ର ମୂର୍ଖ କାହାକୁ କହନ୍ତି? ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଇ ଆମେ କାହାକୁ ମୂର୍ଖ କହନ୍ତି? ନା ଯିଏ ପାଠ ନ ପଢିଛି ସଂସାରରେ ଆମେ ତାକୁ ମୂର୍ଖ ବୋଲି କହିପାରିବା ନା କଣ ସଞ୍ଜୟ ଭାଇ? ଆମେ ତାକୁ ମୂର୍ଖ କହିପାରିବା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ମୂର୍ଖ କିଏ? ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ର ମୂର୍ଖ କିଏ? ନା ପାଠ ପଢିଛି ଯେ ସନାତନ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ଜାଣି ନାହିଁ, ଯେ ସନାତନୀ ହେଇ ନାହିଁ, ଯେ ପିତା ମାତାକୁ ସେବା କେମିତି କରନ୍ତି ଜାଣି ନାହିଁ, ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୈଷ୍ଣବ ଦେବତା, ଯେ ଗରିବ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା, ଗୋରୁ ପ୍ରତି ସେବା କରିବା, ଗଛ ତରୁତରଣକୁ ଭଲ ପାଇବା, ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା, ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ କରିବା, ଯାହା ଭିତରେ ନାହିଁ। ଯେତେ ପାଠ ପଢିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ର ହଉଛି ସେ କଣ ନା ମୂର୍ଖ। ଏଠି ମହାପୁରୁଷ ସେଇ ମୂର୍ଖ କଥା କହିଲେ, ମୂର୍ଖ ଜନକ କହିବୁ ଯୋଉ କଥା, କାହିଁକି ନା ମୂର୍ଖଙ୍କ ଆଗରେ ତୁ କହିଲେ ମୂର୍ଖ ମାନେ କଣ କହିବେ? ଟାପରା କରିବେ। ଆପଣ ଯେ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି, ଭଲ ମନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, ଭିକ୍ଷା ଆମେ ଯଜ୍ଞ ହୁଏ, ସତ୍ସଙ୍ଗ ହୁଏ, ଲୋକମାନେ ଭିକ୍ଷା କରନ୍ତି, ଲୋକମାନେ କଣ କରନ୍ତି? ଲୋକମାନେ କହନ୍ତି ନା ଗୋଟେ ଦେଖେଇ ହଉଛି, ମାଳ ପକେଇକି ତିଳକ ଚିତା କାଟିକି ଦେଖେଇ ହଉଛି, ଦେଖୁନ ଏଠି ସତ୍ସଙ୍ଗ ହଉଛି, ଖରାପ ଏଠି ସତ୍ସଙ୍ଗ ହଉଛି, ଏଠୁ କିଛି ଦିନ ଲୋକମାନେ ଏଇଭଳିଆ କଥା କହୁଥିବେ। ନା ଶୀତ କାକର କାମ ନାହିଁ, ଗୋଟେ କେଶବ ବାବାଙ୍କ ସଂସ୍ଥା ଲୋକ ଗୋଟେ ଝଡେଇ ହଉଛନ୍ତି ସେଠି, ଲୋକ କଣ ଥିବେ? ବାବୁରେ ସେଇ ହେଲେ ମୂର୍ଖ କିଏ? ଯେ ଭଗବତ ପ୍ରେମୀ ନୁହନ୍ତି। ତେବେ କହିଲେ ବାବୁରେ ପାଠୁଆ କିଏ? ନା ପାଠ ସିନା ସେ ମନ ପଡିଥାଉ, ଯଦି ତା ଭିତରେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ବିବେକ ଅଛି, ଚିନ୍ତା ଅଛି, ଚେତନା ଅଛି, ଚୈତନ୍ୟ ଅଛି, ସେ ହେଉଛି କିଏ? ନା ପାଠୁଆ। ଏ ସମାଜ ଯାହାକୁ କହେ ମୂର୍ଖ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ର ସେ ହେଉଛି ପାଠୁଆ। କିନ୍ତୁ ସମାଜ ଯାହାକୁ କହେ ପାଠୁଆ, ସେ ହେଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ର ହେଉଛି ମୂର୍ଖ। ଏ ସଜନା ବନ୍ଧୁ ସେଥିପାଇଁ ମହାପୁରୁଷଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡି ଦେଇ ନିରାକାର ପରମହଂସ ପଚାରିଲେ, ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ କଳି ଯୁଗର ଜନ୍ମ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଟିକେ ମତେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ କଳି ଯୁଗରେ କେମିତି ଲୀଳା କରିବେ?